फाटी रावतात लोकूच ना मरे आमच्या वांगडा लोकांक जाय अशें जालें न्हू आमकां नाका जाल्यार लोकांक जाय तुमीच उलया तुमीच पळया कशें तें नमस्कार आमी मोर्जेकार हे सगळे भाव आमचे आमी आज तेमवाडो तर आयचो विषय असो आहा की गव्हर्मेंटान मार्च म्हयन्यान एक टेंडर फ्लोट केला रिगार्डिंग ब्युटिफिकेशन एंड बेजीक एमेनिटीज इन मोर्जीन प्रोमनेट। आता प्रोमनेट म्हणजे तुमकां जर साद्या सोप्या हेतून जर अर्थ जाय जाल्यार पणजे जे गार्डन आहा कांपालार पणजे गार्डन आनी बिचाच्या मदीं जो पाथवे आहा वॉकिंग पाथवे तो म्हणजे प्रोमनेट। तोच गव्हर्मेंट आता कितें म्हणटा मोर्जे गांवान एक प्रोमनेट आहा तेका ब्युटिफिकेशन वेरीन तुम्ही जर आता पळयशात जाल्यार मोर्जे फूल बिचार खंयसरूच पाथवे किंवा ब्लॉक्स फुटपाथ ब्लॉक्स और प्रोमनेट असो कन्सेप्ट नाच। सो टेंडर जो काढला तो पयलीं फॉल्स बेसीचेर काढला आनी दुसरी गजाल ह्या टेंडराचो व्हॅल्यू तुमकां सांगूं इच्छिता तो 8.5 कोटीचो टेंडर व्हॅल्यू। आता पहिली गजाल म्हणजे ह्यो जो हांगासर गव्हर्मेंट करूंक सोदता जशें की टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेन सांगलेलें लास्ट टायम येयल्लो तेन्ना न्यूज बायट तर तेतून हे हांगासर पार्किंग करपाक सोदता पार्किंग फॉर व्हेहिकल्स अपार्ट फ्रॉम दॅट एक गार्डन करपाक सोदता आनी काही एक म्हणूंक शकता हे कॉन्क्रिटींग हांगासर बिचाचेर जातलें सो आता हे पार्किंग म्हाका सांगा ह्या आमच्या लोकलांका पार्किंगाची तर गरज ना आमच्या लोकलां येवन पार्किंग करचें ना। दुसरी गजाल म्हणजे गार्डन आहा ते आमचे लोक येवन हांगासर गार्डनान बसपाचे इतले ना ते फूल जे ओपन वावर आहा तेतून आमचे लोक वावरतात हे गार्डन आनी हे पार्किंग कोणा खातीर गार्डनाचो जो पयसो येतलो तो सरकार कलेक्ट करतलो परत पार्किंगाचो पयसो येतलो तो सरकार कलेक्ट करतलो। आता हेतून कितें जातलें हेतून इल इफेक्ट्स कितें आहा ते सांगते कित्याक जाता हे जर पार्किंग जर हांगासर केलें जाल्यार ह्यो बीच देखीक हांगासर एक पार्किंगाक येवपाक परत एक रोड करतले रोड जर तुम्ही पळयता ह्या सायडीन बीच सायडी सगळी जागा ओपन आहा जी की प्रायवेट प्रॉपर्टी ओनर्स आहा जी की ऑलरेडी सेल केल्लेले आहा जशें की रशियन्साची आहा दिल्लीकारांची आहा तर हांगासर जर रोड एप्रोच केलो जाल्यार फाल्यां ह्या हांकां जे प्लॉट्स आहात ते कन्वर्जनान वयतले कित्याक सरकारान आनी तोय रूल काडला तर कन्वर्ट करून त्या हेका रोड येवन परमिशनां उबी जातली व्हडली व्हडली हॉटेलां येतली। आता जर परत आम्ही जर टेंडर व्हॅल्यू कडे येता जाल्यार 8.5 कोटी ह्यो पार्किंगाच्या 10 रुपयाच्या फीज किंवा गार्डनाच्या 20 रुपयाच्या फिजान तो रिकवर जावचोच ना। मागीर हेका इन्कम सोर्स कितें जर सांगता जाल्यार तर ह्यो इन्कम सोर्स हांकां ह्या जे व्हडली व्हडली हॉटेलां येता तेतूंतल्यान आमच्या लोकांक हेतूंतल्यान एक 0% फायदो ना। तुम्ही जर आतांय जर पळयता जाल्यार हांगासर जे हे बोर्ड्स आहा होर्डिंग्स आहा जेचेर हयात हॉटेल तेंची एड्स बीन चलता हांगासर आमच्या लोकांक त्या एडीचो कितें फायदो आहा 0%। परत इन्फॉर्मेशन सेंटर म्हणून कितें तरी आहा त्या इन्फॉर्मेशन सेंटरान गेले जाल्यार कळलें की बाबा हांगासर इन्फॉर्मेशन कलंगूट बिचार स्कुबा डायविंग जाता आनी खंयच्या वागातर बिचार आनी स्कुबा डायविंग जाता मोर्जेची इन्फॉर्मेशन कितें रे ना कांयच ना जेन्ना ही इन्फॉर्मेशन उबे केला और फ्युचरान करतले तेतून गांवांतल्या 1%चोय फायदो ना। इनफॅक्ट तितून नुकसान जावपाचे भरपूर कारण आहा कित्याक जर पार्किंग केले जाल्यार हांगासर जो क्वॉलिटी क्राउड येतालो पयलीं मोर्जे बीच म्हणजे फेमस जातालो की बाबा फॉरेनर्स आनी त्या फॉरेनर्सा खातीर लोकांनी आपापले पयशे लोन काडून गेस्ट हावजां उबी केल्लेली आहा। जर तुमी कॉन्क्रिटींग करतले हांगासर ते फॉरेनरां येवचे ना तांकां हांगासर नाका रावपाचें सर हांगासर येतले कोण दिल्लीकार जेंकां ही गार्डनां जाय जे आता घाटी आहात तांकां हे गार्डनान रावतले आनी तेंचे फुटफॉल येयले जाल्यार हे हॉटेलां चलतली हॉटेलांका फाल्यां शॅक्स बीन आहा ते म्हणटले घाण आमच्या समोर व्यू ब्लॉक जाता
फाल्यां टुरिजम मिनिस्टर ती पॉलिसी काडटलो. जशें की एग्जाम्पल जे आमचे फिशरमॅन जे आहा न्हू तेंची खोपी काडला. आयज ही जी खोप पळयता तर ती खोप फिशरमॅनाची काडूंक सोदता. मागीर ह्यो टुरिजम डिपार्टमेंट आहा ह्यो आमच्या फिशरमॅन कम्युनिटीच्या पोटाचेर आड येवन हे डेव्हलपमेंट कित्याक करूंक सोदता. ह्या डेव्हलपमेंटाचो कोणाक फायदो आहा. जेन्ना फिशरमॅन ह्या फूल कोस्टल लायनीचो राजा आसलो तो इतल्या वर्सां पर्यंत सांबाळटलो तर काही वर्सां ह्यो टुरिजम डिपार्टमेंट ह्या कोस्टल लायनीर येवन फिशरमॅन कम्युनिटीक फूल भायर कित्याक उडोवंक सोदता. हेचेंय काय आमकां कांय क्लॅरिफिकेशन ना. तर एकूच मुद्दो दिसता फिशरमॅन कम्युनिटीक हेतूंतल्यान गायब करपाचें, टुरिजम पॅच ह्यो करपाचो आनी ह्या टुरिजमाच्या अंडर जो 8.5 कोटीचो जो प्रोजेक्ट दिसता तो उबो करपाचो. त्याचो रिवेन्यू बाकीचे जे प्रॉपर्टीज आहात प्रायवेट प्रॉपर्टीज तेका व्हॅल्युएशन वाडोवपाक. त्या खातीर ह्या आमच्या लोकांक ह्या पार्किंगेचो एज सच कांयच फायदो ना, इनफॅक्ट लुकसाण आहा. त्या व्यतिरिक्त हांव कितें म्हणटा जर ह्यो इतलोच पयसो घालपाचो आहा न्हू जाल्यार तेमान ज्या वाड्यार आमी उबे आहा न्हू थंयसर रातची 12 जायसर उदकाक जे उबे आहा न्हू तेंचे वॉटर सप्लाय पयलीं बेजीक नीड्स कंप्लीट करा. रस्ते इंटरनल आहा जे खराब आहा जे पावना कोणाक घरा एम्ब्युलन्स ते करा न्हू. ह्या डेव्हलपमेंटाची आमकां गरज ना. See, this Murjim beach has been classified as a turtle nesting site, and in terms of the coastal regulation zone, it is classified as coastal regulation zone 1. Now, the turtle species that is nesting here is olive ridley turtle species, which is an endangered species and which is in list 1 of the Wildlife Act. Now, virtue of being in list 1 of the Wildlife Act, it means that it is afforded the highest level of protection under law. Now you can see this area, there are sand dunes. There are sand dunes. Sand dunes are classified as CRZ1. This area, there are sand dunes because of the geomorphological characteristics of this area. If you look to the right, to the southern edge, you will find that there is the Shapora Fort, and the Shapora Fort and the Shapora Hill is in the distance. The airflow in this area that brings in rainfall and the air currents get stopped by the Shapora Fort. They become slow, and that is why all the sand gets dropped in Tembawado. And therefore Tembawado, from historic times, prehistoric times, these sand dunes are formed, and in the wisdom to preserve nature, these sand dunes and this area has been classified as CRZ1, and it is also the habitat of the turtles, and the turtles are legally afforded the highest protection under the Wildlife Act. So whether it be the tourism department or any person, natural person or artificial person at law like a company or the tourism department, the coastal regulation zone applies even to government departments. So anyone who disturbs the habitat will be committing an offense by cutting the sand dunes and by making pathways. This is a ill-advised move by the government and the tourism department, which is trying to affect traditional occupations. Tourism is just one of the ways of earning money. When tourism is not there, people are engaging in other occupations like fishing. They are engaging in other occupations like weaving mats. They are engaging in other traditional occupations like weaving ropes. They are engaging in other traditional occupations like toddy tapping or removing coconuts. They are engaging in other occupation as agriculture. Grow itself has no right, embedded right to displace traditional occupations. It should be a question of live and let live. Besides that, in terms of the law, they cannot do it, because I would like you all to take a photograph of this area and put it that there are sand dunes. You cannot break sand dunes, and should the tourism department try to do it, the people of Tembawado and the people of Morjim
along with support from other villages, will oppose this thing tooth and nail. And if need be, we will also take recourse to law. It is best that this project dies stillborn before you get the people on the wrong side of this ill-advised move. Thank you very much. तुम्ही उलोवंक गेले तुमकां प्रॉब्लेम जाता न्ही तो तुमकां प्रॉब्लेम आय कितें जाता शॉपांक प्रॉब्लेम कितें जाता घालपाक आमी आमकां त्रास जाता न्हू आनी खूब हें त्रास जाता म्हणजे बांदूंक बी मागीर हें हाडचें पडटा कामगार आमी आसा जाता जाणटी न्हू आमचे कडेन जायना तें बांदूंक पयशे आमकां खूब लागता लोकांचे उदार बीन घेता तांकां दिवचें पडटा आता जो प्रोजेक्ट येवपाक आसा तो जर येयलो जाल्यार तुमचे वयतले ते सांगता कितें आमकां बांदून दितले म्हणून बांदून दितले तुमचे बांदलेले आसा न्ही ना मागीर म्हणटा ते दितले ते बांदून दिता पण ते तुमकां जाय ते ना आमी आपल्याशी रावता ती बरी आहा आमचो कोपडो खूब बांदून दिता बी दिसता बी बघाना अशें सांगताले खूब आतां तेंच्यानी सांगलेलें फाटल्या दिसांनी फावंडेशन घालता खंय घातला फावंडेशन हा हे पडटे मरे फकाणा मरे हे आहा तें आमचे वयतले मरे कोण बांदून दितलो कोण बांदून दिना कोणा आहा तें हे बरें आहा हे विरोध आसा हेचे हय आमचो विरोध आहा तर नांव कशें बाबा तुमचें शिवा पेडणेकर प्रुडंट मिडियन की क्रिमेशन हायकोर्टान स्टॉप केला तुमकां उगडास आसतली adjacent to सर्वे नंबर 122 थंय तेणें ऑर्डरीन म्हटलां की 70 meters टर्टल नेस्टिंग इज फावंड आनी ही एरिया पळय ती CRZ अंडर येता आतां CRZ अंडर येता तेन्ना जेरी बाब उलयला पळय CRZ अंडर येता म्हणल्यार CRZ 1A म्हणटा हायकोर्ट आनी CRZ कायदो हाडलेलो नुस्तेकारांक आनी जे गांवांत लोक रावता तांकां लागून हो कायदो हाडलो 1982 इंदिरा गांधी आनी मागीर तो जेन्ना लोकांक पयले आनी 91 फेब्रुवारी 1991 CRZ नोटिफिकेशन जाला जेन्ना नोटिफिकेशन जाला तितून कितें म्हणल्यार CRZ 1A CRZ 3 सगळे क्लासिफायड केल्ले आहा त्या प्रमाणे ही बीच पळय आहा टर्टल नेस्टिंग पडटा आनी ऑफकोर्स गव्हर्मेंटान शेकां अलावड केल्या त्याच भशेन हांगर जे इनहॅबिटंट आहा फिशरमॅन आनी जे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हूण कॉन्सेप्ट हाडलो गव्हर्मेंटान तो घातक आहा कित्याक ते सांगता फाल्यां 200 मिटराचे वयर जर तुजो प्लॉट आहा जाल्यार तुका हॉटेल प्रोजेक्ट मेळटा मागीर कितें जाता ते खंयचे तरी ऑफिसरांक हाडटा आनी कितें तरी तांतयां दाखयता आनी म्हणटा कितें ऑफिसर ना 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 हांगर तांतयां मेळ्ळा दीस इज अ सेन्सिटीव इश्यू हायकोर्ट कितें म्हणटा इंटरप्रीट द लॉ त्या प्रमाणे तें बंद जाता सो ऑटोमॅटिकली हें सगळें बंद जावपाचें जालें सो गव्हर्मेंटान पयलें आनी कोण रिस्पॉन्सिबल आहा ऑथॉरिटी आयदर पंचायत वा MLA शूड टेक पीपल इन टू कॉन्फिडन्स पयलें आन्सर दिवचें पडटलें की आयज तें क्रिमेशन बंद जालां फाल्यां हांगर एक ह्या क्रिमेशनाचो ग्रावंड आहा क्रिमेटोरियम आहा फाल्यां ती बंद जावंक शकता कित्याक जो कोण वयतलो सुप्रीम कोर्टान वयतलो हायकोर्टान वयतलो बारीक लोकां कडेन पयशे ना कळ्ळें तुका झगडपाक सो हें करता आसतना तुमी करता पूण रोड जाल्या उपरांत ते इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड पळय कॉन्सेप्ट हाडटा तेन्ना ते प्रोजेक्ट पास जातले आनी जे लोकल आमचे कोण आहा फाल्यां अशें जातलें की दर्यान कोण वयता तो म्हणटलो इट इज अ टर्टल नेस्टिंग सायट एज पर द ऑर्डर तूं भायर वता आनी मोटर स्टार्ट मार फाल्यां व्हडलो इश्यू जातलो सो इश्यू जाता आसतना हो सेन्सिटीव इश्यू आहा आमच्या कानार पडलो तेणें प्लानूय काडला ट्युरिजम मिनिस्टर इज ऑन द रेकॉर्ड सेयींग दॅट वील टेक ऑल द स्टेक होल्डर इन टू कॉन्फिडन्स ईज ऑफ बिजनस नाव इन दीस सिनारियो दॅर आर 3 डिपार्टमेंट वन इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यू नीड a prior NOC of the forest and the CRZ and then it comes of the tourism and then the panchayat. Now they have not taken any NOC at all. So I have been conveyed by my colleague saying that की तो कोण तरी येयलो आनी खोपी काड म्हणून सांगले सारकें मरे सो खोपी काड ट्युरिजमाचो मनीस हांव कितें म्हणटा पयलें तुमी फाल्यां ते कोणूय घेवन जर कोर्टान गेलो जाल्यार मागीर कितें म्हणटलें लोकांनी केलें सो बिफोर इट्स नॉट टू लेट
पहिले तुम्ही ते सारकें घेया आनी सगळ्या सारक्या जाग्यार घाला. अशें न्हू की दीस इज क्लासिफायड एट CRZ1A, दीस इज अ सँड ड्यूस एरिया, बट जेरी सेड इज रायट. बट कीपिंग livelihood of the inhabitant of the place, that is local traditional fishermen and other communities, तांकां प्रोविजन आहा अंडर सेक्शन 8J तांकां कॅरी आउट करपाक इन CRZ नोटिफिकेशन, एंड इट शूड बी. सगळ्याच्या समज हांव एक उलयतां. हांव एक सिनियर सिटीजन गोविंद पोके, रेग्युलर हांव ह्या दर्यार चलपाक येता. फाल्यां कळी हांगा सगळें कॅप्चर केलें जाल्यार हांवें वाटेन खंयचे वचपाचें. दुसरी गोश्ट म्हणजे हांव पळयतां हांगा एक टुरिजमाची इन्फॉर्मेशन आहा, तातूंत हे लोकल कोणूच ना आनी तो इन्फॉर्मेशन कांय ना हांगासलें. बाबा आमी सिनियर सिटीजन कोणें गेलो कितें इन्फॉर्मेशन आसतलें थंय कांयच ना तशें भायलें इन्फॉर्मेशन. मागीर कितें तरी हांगासर सिनियर सिटीजनान कितें जावंक ही जागा सेफ दवरूंक जाय थंय की दर्यार वचपाक येवपाक कांय भाग आसा तो वचपाक मेळना, सगळे प्रायवेट कोणें आडयलेत. आतां इतकोच भाग उरला तो सेफ दवरचो हेच हांव मागता.